हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मु सुमी मु पिंकी तो आज आम आसी गोटे भिडियो नहीं एटा हूँ स्ट्रीट फूड चैलेंज माने आउ जने भी कहते स्ट्रीट फूड चैलेंज करने जोटा कि स्ट्रीट फूड रे सब आइटम्स रहिबो स्ट्रीट फूड जहाँ जहाँ भी अच्छी आम जितना भी नहीं पारिबु हाँ जितना भी नहीं पारिबु सेटा करिवु तो एटा भी माने आउ जने माने हमर सब्सक्राइबर अछंती तांको डिमांड रे एटा भी हम लेके आछछु आज हम चैलेंज करिवु कोन चिकन चाउमीन चैलेंज हाँ सेटा हम चैलेंज करिवु एटा भी हमर गोटे सब्सक्राइबर अछंती से माने चैलेंज करबा को कहितले से भी सेमती टाइमर किछि दे टाइमर देबा को कहि नथिले खाली कहितले जे माने चिकन चाउमीन चैलेंज करिवो बोली आउ तांको नाटा सेठी मेंशन नथिला कारण सेटा कोन गोटे एमती लेखा थिला माने संख्या एमती गोटे लेखा थिला तो चलंतु वीडियो को स्टार्ट करबा रेडी हला तो आज भी सेमती एका जे जार प्लेट आगो पूरा सॉरी जीपो पूरा सफा हम माने पूरा टिके भी जो चिकन फेकेन सब जहाँ भी अच्छे सब शेष हम जार फास्ट से विनर हम आ जे हारिबो पनिशमेंट मिलिबो तो चलंतु आ नेक्स्ट वीडियो रे आपण माने जाई कि देखंतु पनिशमेंट रे कोन मिलतला आ नुआ नुआ कमेंट भी करंतु जे पनिशमेंट रे कोन दबु जोटा कि आपण मानको देखिबा पाए बहुत मजा लागियो तो चलंतु वीडियो को स्टार्ट करबा तो रेडी 1 2 3 स्टार्ट चिकन गोटे पीस खाया आमर माने सब कुछ होममेड हुए सब कुछ होममेड ही खावा भल लगे बेसी आ स्ट्रीट फूड जहाँ भी आणबू भावुँ माने सब बाहर आणबू बोली ना देखा खराब एत आइटम करने इच्छा होनी बहुत गरम होती ना से बहुत टेस्ट लगे ना टेस्टी कौन काम तो जुती बोली बड़ मैंने पनिशमेंट ना भल चिकन चाउमीन तो फेवरेट ना छोटे मजा नहीं देखा कौन मजा हारी जीव तो आसूचे ना चमच चामच खावा मोर पसंद हाथ रे हाथ खावा लोक कम हम हाथ रे खाए आज हारिबे हारिए पहुँच होला हारिबे कौन सरला तो मोर आगे अच्छी तो फ्रेंड्स आज चैलेंज रे
ମୋର ହେଇଗଲା ଟାଣ୍ଡା ଫିସ୍ ହାରିଗଲି टेस्टी बहुत थिला बहुत टेस्टी थिला क्वांटिटी बोधे मोर अधिक थिला ନା ସେ ଖାଇପାରିଲେ ଆଉ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଧିକା ଥିଲା तो ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାମଚରେ ଖାଇନି ହେଲା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି ଖାଇଥାନ୍ତୁନୁ ଆଉ ଆମ ହାତରେ ଖାଇଲେ ହିଁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆସୁଛି ମୁଁ ୟା ପାଇଁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆସି ସାରିଛି ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର ପାସ୍ତା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରେ କହିଥିଲି ନା ଯେ ସେ ଯୋଉ ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ରରେ ସବୁ ମାନେ ଗାର୍ନିସିଂ କରା ହେଇଥିଲା ମୋତେ ସେ ଖାଇଦେଲା ମୁଁ ଖାଇଲିନି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ସେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଏଇ ଭାବିକି ମାନେ ଆଣିଛି ହଁ ଆଣିଛି 2 ଡାଳ ମୁଁ ବେଶୀ ନୁହଁ ନେକା ମୋତେ ଏଇଟା ପସନ୍ଦ ଲାଗେନି ଜମା ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗେ ଭଲ ଲାଗେନି ଫ୍ରାଏ କଲେ ଖାଇଲେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗେ ହଁ ସେଇଟା ଟିକେ ବେଶୀ ଫ୍ରାଏ କରିଦେଲେ ଗୁଡ଼ୁମୁଡ଼ୁ ଲାଗିଲେ ଭଲ ଲାଗେ ହେଲେ ଛି ଘାସ କି ଖାମ ଛେଳି ଛେଳି ହେଇଯିବ ଆଜି ଡାଳ ଖାଉନୁ ଡାଳ ମୁଁ ଖାଇବିନି ଡାଳ କି ଖାଇବ ଖା ଧୋଇଛୁ ନା ଧୋଇନୁ ହଁ ଧୋଇ ଆଣିଛି ଧୋଇକି ସଫା କରିକି ଆଣିଛି ଖାଇବ ବୋଲି ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେବି ଆକୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ କହିବେ ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଟେଷ୍ଟି ଖାଇବା ପାଇଁ କିଏ ଏମିତି ଜିନିଷ ଖାଇ କହିଲୁ ତୁକା ହାତରେ ଖାଇଥିଲେ ଜିତିଥାନ୍ତା ସେ ଚାମଚରେ ଖାଇଲା ବୋଲି ଜିତିଲେନି ମୋତେ ସ୍ମେଲ୍ ଭଲ ଲାଗେନି ବାଳ ପାଇଁ ଭଲ ସିଏ ଚୁଟି ଝଡ଼େନି ଖାଇଦେ ଖାଇବିନି ତ କ'ଣ ଫିକିବି ଖାଇଦେ ସରିଲା ରଖିନି ଯାଇଛି ସେ ଟିକେ ସେ କଥା କହିବି ଦେଖ ରଖିଛି ଆଉ ମନା କରୁଛି ସେ ଖାଇଦେଲା ହଁ ଏବେ ଗଲା ଆରେ ତୋରାରେ ଟିକେ ଥିଲା ଚାବିଲା ବେଳେ ସେ ଦାନ୍ତରେ ଲାଗିଯିବନି କି ଆଉ ଦାନ୍ତ କ'ଣ ତଳ ପୁରା ସମାନ ହେଇଛି ମୋର ଦାନ୍ତ ତ ଏମିତି ଏମିତି ହେଇଛି ଆଉ ଭିତରେ ହେଇକି ରହିଯାଉଛି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କହିଲେ ତ ଆମ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଶେଷ ହେଇଗଲା ଆଜି ପନିଶମେଣ୍ଟ ପାଇଲି ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ନେକ୍ସଟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଯେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ କ'ଣ ନେଇକି ଆସିବୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ବାଏ